Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good morning, my students. Good morning, Miss. Yeah, how are you? How are you today? I'm fine today. Okay, good, Adinda. How about you, Najia? How about you, Najia? I'm doing good, Miss. Okay, thank you. Have you had breakfast today? Have you had breakfast this morning? Not Yes. yet, Miss. Why? Kenapa belum sarapan? Belum sempat. Belum sempat. Dwi belum sempat. Terus yang lainnya kenapa nih belum pada sarapan? Kenapa, Intan? Belum lapar. Belum lapar. Okay. Yeah, you should breakfast before study, so you keep strong and healthy for a while. Yeah. Okay. Who's absent today? Who's absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Cowok siapa? Kenny. Kenny, Arif. Kenny Arif ya? Kenny dan Arif ya. Okay. Before we start our lesson today, Intan, could you please lead the doa? Okay. Intan, could you please lead the doa? Yeah. Okay, class, before we start our lesson today. Okay, thank you Intan for the taking doa. Okay, let me check the attendance first. Okay, saya akan absen satu persatu dari kalian. Okay, yang pertama di sini Alvina. Present, Miss. Ya. Today I will show you share screen ya, PPT-nya sebentar. Okay, how about your internet connection? Is it okay? So far, so good, Miss. Oh, so far so good. Okay, I hope all of you have a well internet connection today ya. Semoga jaringan koneksi internetnya hari ini, pagi ini berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala teknis. Ya. Okay, I will show you share screen. Apakah sudah terlihat? Anak-anak, sudah terlihat belum ya? PPT Sudah, Miss. Sudah. Oke, di sini saya menunjukkan ada gambar ya. Di sini ada beberapa gambar. Can you understand from the picture above? The video tells about some air pollution comes from natural resources and human activities. Wow, that's great. Dwi Putri ya, tadi ya yang jawab. Oke, this is Ya, Miss. air pollution ya. Betul banget. Di sini jawabannya polusi udara yang terjadi di kota. Oke, untuk yang pertanyaan nomor 2, why can pollution happen in the city? Mengapa polusi terjadi di kota? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Saya ingin jawab, Miss. Ya. Siapa? Najia ya? Intan. Oh, Intan. Miss. Intan, jawabannya apa, Intan? Because of the many people who drive car and motorbike. Oke, good. Di sini saya akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran dari teks eksposisi analitis. Melalui serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Sudah terlihat? Udah, oke. Please watch and listen carefully ya. Yeah, I had 3 questions about this video. Okay. From the video that you have watched before, there are 3 questions for you. Number 1, what does the video tell us about? Siapa yang mau mencoba menjawab? Number 1, what does the video tell us about? Dari video yang tadi kita saksikan, video tersebut membicarakan tentang apa ya?
The video tells about some air pollution comes from natural source and human activities. Oke, Adinda, you are great. Thank you for your answer. Ya, betul ya. Jadi, what does the video tells about? The video tells about some air pollutions comes from natural sources and human activities. Okay, good, Adinda. Okay, number 2, what is the impact of the air pollution? What is the impact of the air pollution? Siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan nomor 2? The impact of the air pollution are increased smoke, ultraviolet radiation, extreme weather such as flooding. Okay, thank you. Very good for the answer. Jadi, the answer is the impact of the air pollution are increased hari ini. Ya, oke. Ini analytical exposition text untuk kelas 11 semester ganjil. Tadi ini sudah ya. Okay, do you know what is an analytical exposition text? Yeah, analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Ya, jadi di sini tuh apa ya? Teks eksposisi analitis itu dia bagian dari teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar. Jadi di sini ide si penulis itu misalkan sekarang lagi hitsnya itu Corona, COVID-19. Jadi nanti si penulis itu menuliskan pendapat dia mengenai apa sih COVID-19 itu, bagaimana sih penanganannya. Jadi sesuai dengan si ide penulis tersebut ya. Oke, di sini ya lanjut. Analytical exposition text, di sini ada social function, generic structure, and language feature. Oke, lanjut. Social functionnya, fungsi sosial dari teks eksposisi analitis to persuade the audience his or her is indeed an important issue and to analyze the topic that the thesis and opinion is correct by developing an argument to support it. Generic structure-nya, thesis, argument, reiteration. Di sini thesisnya introducing the topic and indicating the writer's point of view. Jadi thesis ini nanti di paragraf itu dia adanya di bagian awal paragraf ya, di awal paragraf disebutnya thesis. Dan yang kedua argument explaining the argument to support the writer's position. The number of arguments may vary but each argument must be supported by evidence and explanation. Oke, argumen ini bisa ada 1 atau 2 atau lebih, ada 3 ya. Ini letaknya ada di tengah-tengah paragraf. Ya, yang ketiga reiteration bisa kalian lihat sendiri ya di sini baca. Reiteration ini disebutnya sebagai conclusion atau kesimpulan. Oke, next. Language feature dari teks eksposisi analitis menggunakan simple present tense. Ada yang tahu nggak simple present tense itu apa? Simple present tense. Menggunakan kata kerja keberapa ya kalau simple present? Pertama, Miss. Betul, ya, betul. That's right ya. Jadi untuk simple present itu menggunakan kata kerja pertama. Contohnya apa ya? Contohnya kata kerja pertama. Contohnya gitu apa kata kerja pertama? Washing, terus walk, terus apa lagi ya? Watch, mencuci, menonton, Play, tidur, play, bermain, tidur. Banyak ya jenis-jenis kata kerja. Ya. Die. Betul. Thank you for your answer. Oke, nomor 2 di sini using connectives. Firstly, secondly, thirdly. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Using words that express writer's idea. Di sini kalimat kata-kata contohnya adalah experience, feel, know, realize, and think. And the last one, using internal conjunction and causal conjunction. Ya, di sini contoh katanya itu adalah result by, since, due to, and therefore. Oke, next. Nah, di sini ada contoh dari teks eksposisi analitis. Judulnya Cars are one the sources problem in the city. Ya, jadi di sini ada paragraf. Di sini sudah terbagi ya generic structure-nya. Di sini yang pertama disebut dengan thesis. Nah, ini ada di awal paragraf. Terus paragraf kedua di sini disebutnya argument. Di sini argumennya ciri-cirinya ada kata apa ya di sini?
Kenny, coba Kenny. Di sini argumennya ada kata-kata apa ya? Di sini nih, kalimat pertama, paragraf pertama. Ada kata apa di sini? Ada kata apa nih, Kenny? Oke, di sini saya membagi 3 kelompok yang sudah saya buat ya. Kelompok pertama Adinda, Intan, dan Kenny. Adinda, Intan, dan Kenny. Kelompok 2 Ines dan Dwi. Ines dan Dwi. Kelompok 3 Alvina, Najiyah, dan Siska. Oke, ini soal teks 1, 2. Nah, ini teks yang pertama dan teks yang kedua, yang ini dan ini, kalian, nah di sini ada lembar kerja peserta didik LKPD-nya, jadi nanti kalian tulis berkelompok, topik, social function, tesis, argumen 1, 2, dan reiteration. Jadi nanti kalian tulis di sini masing-masing dari teks 1 dan teks kedua. Ini kelompok ya, kerja kelompok. Kalian boleh diskusi di WA group. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Setelah itu, kalian juga menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Ada 5 pertanyaan, ya. Di WA group akan saya kirimkan. Sudah saya kirimkan ya, 2 menit yang lalu, ya anak-anak. Oke, sudah terkirim. Jadi sekarang kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Di kelompok 1 ada Adinda, Intan, Kenny. Kelompok 2 Ines, Dwi. Dan kelompok 3 Alvina, Najiyah, dan Sis. Sudah selesai diskusi kelompoknya di WA Group. Oke, coba di kelompok pertama. Kelompok pertama saya ingin tahu jawabannya apa. Di kelompok pertama di sini ada Adinda, Intan, dan Kenny. Coba saya mau tanya perwakilan dari kelompok 1, Intan. Intan, untuk jawabannya apa ya? Teks 1 itu topik dan social function-nya. Teks 1 dan 2. Topiknya the importance of drinking water, itu yang teks 1. Ya, good. Teks 2-nya? Teks 2-nya the importance of internet for education. Ya, very good. Betul ya. Untuk social function-nya, Intan. To persuade the reader that the drinking water has function for our body. Oke, betul. Terus teks 2-nya? To persuade the reader that the internet helps students in learning. To persuade the reader that the internet helps students in learning. Very good. Kelompok 1. Kelompok 2. Coba saya mau tanya perwakilan Dwi. Coba Dwi. Dwi, kamu jawab pertanyaan di bagian tesis dan argumen 1, Dwi. Jawaban dari kelompok 2 ya, Dwi. Iya, Miss. Ya. Untuk tesis yang di teks 1, itu how much do you drink water today? Water is often considered insignificant, but behind it all, it turns out that water has important function for our body. There are several reasons why you should drink enough water. Itu untuk teks 1. Teks 2-nya? Terus untuk teks 2-nya, the impact of internet in education has been far-reaching and still developing. It has created instant access to a wide variety of research information to help students learn. Oke, very good. Next, argumen 1-nya. Untuk argumen 1 teks 1, firstly, it's interstitial fluid is obtained by drinking lots of water. Water is used by the body to digest food and help transport nutrients throughout the body. In addition, interstitial fluid is also useful for producing saliva and regulating body temperature. Oke, good. Next. Untuk teks 2 materi hari ini ya. Jadi saya mau refleksi untuk materi pembelajaran kita hari ini. Teks eksposisi analitis adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar. Dan juga social function-nya adalah untuk membujuk pembaca bahwa ide itu adalah hal yang penting dan untuk menganalisis pendapatnya itu benar dan dengan mengembangkan argumen sebagai pendukungnya. Nah, itu sedikit kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini ya. Oke, di sini
Setelah itu, setelah pembelajaran ini ditutup, saya akan memberikan evaluasi mengenai teks eksposisi analisis berupa pertanyaan pilihan ganda di Google Classroom. Ya, nanti saya kasihkan linknya melalui WA Group ya. Jadi nanti kalian jawab pertanyaan pilihan ganda 10 pertanyaan mengenai teks eksposisi analisis. Nanti kalian jawab di situ, nanti sudah ada poinnya. Oke. Yeah, I think that's all enough for today. Thank you for your attention, my students. I hope all of you keep healthy, stay safe ya. Kalau tidak ada keperluan apa-apa di luar, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Soalnya COVID lagi merajalela. Oke, ya. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Terima kasih. Oke.